हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन करना ना भूलें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज लिबर्टी राउंड अबाउट पे ख़वातीन की जानिब से एक ख़ातून के हक़ में निकाले गए जो एहतजाज है और एक प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, उसमें ख़वातीन अपने जैसी खातून के साथ होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद भी हैं जिन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी इस सारे साने के मतलब, आप अपना क्या जो है वो रखती हैं अपने माइंड में कि क्या होना चाहिए, क्या इस तरह के वाक़यात क्यों जो है वो रुक नहीं रहे? ज़ैनब का वाक़या पेश आया, उसके बाद और भी सानहा आए, अब इस जैसा सानहा सामने आ गया, तो बतौर ख़ातून आप अपनी क्या राय रखती हैं? देखें जी, ये वो सानिया या वो वाक़या है जिसके ऊपर हम लोग सब स्पीचलेस हैं। वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन फैक्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत इसके लिए कोई स्टेप नहीं उठा रही, कोई लॉज नहीं है। हम लोग और कंट्रीज़ में भी रह चुके हुए हैं और हमें पता है कि वहाँ पे क्या रूल्स हैं। यहाँ पे हम लोग हर वक्त टॉर्चर होते हैं। ये सिर्फ एक रेप नहीं था जो कि उनके बच्चों के साथ उनको साइकोलॉजिकली रेप किया गया है। इट वॉजंट ओनली अबाउट देयर बॉडी, उनको साइकोलॉजिकली रेप किया गया। और हर औरत इस टाइम रेप हो रही है, हर तरीके से, इमोशंस, फीलिंग्स, हर लिहाज से, ठीक है। और इसके लिए जो आपने बात की कि हमें क्या इसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो हम लोग तो सिर्फ इस तरह औरत मार्च या कोई भी हम लोग प्रोटेस्ट करके अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? CCPO साहब को लगता है कि 12:30 बजे के बाद नहीं निकलेंगे। हम अभी निकले हैं, हम तो इस वक्त भी सेफ़ नहीं हैं। वो खातून जिनको दिन दहाड़े स्टैप किया गया था मल्टीपल टाइम्स, वो भी सेफ़ नहीं थी। तो हम लोग बताती चलूँ कि आपने जितनी देर में ये इंटरव्यू किया है, इनके पास से एक आदमी गुजर के इनको देख के गया है। बस ये मैंने कहना था। ये हाल है, हम प्रोटेस्ट पे हैं और आई एम सॉरी ये तुम्हारे साथ अभी हुआ है। आप बात कर रहे थे, मैंने एक बंदा वीडियो रिकॉर्ड की है, ठीक है, आते हुए व्हेन आई वाज कमिंग हियर, कि वो बंदा गाड़ी के अंदर ऐसे झांक रहा था जैसे उसने तो कभी औरत देखी नहीं। हम एलियंस नहीं हैं, हमें कुछ स्पेशल नहीं लगा हुआ। जो आप मर्दों को लगा हुआ है वही सब कुछ औरतों को अल्लाह ने बनाया हुआ है, उनको एलियन मत समझें। कहा जाता था कि जी वेमेन रेज नेशन, ठीक है, यहाँ पर तो औरतों की हिफाजत नहीं है। हमारे बेटे, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हम खुद 2 बच्चों की माँ, बिल्ली तक महफूज नहीं है। क्यों? इन रेपिस्ट को एक दफ़ा सज़ा मिलेगी। ज़ियाउल हक के ज़माने में क्या हुआ था? 10 साल के लिए कोई रेप केस नहीं आया था। जब से इमरान खान साहब आए हैं 2100 रेप केसेस आए हैं 8 मंथ्स में। वाई? हम उनको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले थे, धरने दिए थे। इमरान खान साहब आप कहाँ पर हैं? अब आपकी आवाम को धरनों में आपकी ज़रूरत है, तो आप सोए क्यों हैं? आपका एक खिताब क्यों नहीं आया? कहाँ पे हैं आप हमें जवाब दें, क्योंकि हमने आपके लिए वोट दिए थे, हम आपके लिए धरनों पे कितनी रातें बैठे थे, तो तब आपने क्यों नहीं हमें सपोर्ट? तब आपको हमारी सपोर्ट चाहिए थी, वोट चाहिए था। अब आप चुप करके कहाँ पे बैठे हुए हैं छुप के? अब आप CCPO को क्यों नहीं हटा रहे? क्या वजह है इसके पीछे? हमें इन सब सवालों का जवाब चाहिए, ठीक है। और हमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो रात के 12:30 1 हो। हम लोगों ने जॉब्स करनी है, हम लोगों ने बच्चे पालने हैं, हमने काम करना है, हमने बाहर जाना है, हमने बिज़नेस करना है, अपने छोरों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। इट डज़न्ट मीन कि आप हमारे साथ, आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ, खुदा न खास्ता इनके साथ किसी और के साथ हो जाएगा। तो इमरान खान साहब अपनी बीवी को बुरके से निकाल के ज़रा आप आइए, अपने गार्ड्स हटाइए और फिर हमें बताइए कि कितनी औरत आपकी ही हुकूमत में हरास हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब इस तरह के वाक़यात की खबर मिलती है तो बतौर औरत सबसे पहले माइंड में क्या आता है? हमारा दिमाग मौफ हो जाता है ये मैं हूँ कि हमें ये लगता है कि खुदा न खास्ता अगली मैं हूँ, मेरी बेटी है, अगला कौन है? हमें तो समझ नहीं आती। हम लोग तो 3 रातों से सो नहीं पा रहे हैं, ना हम लोग लग्जॉटनिन असर करिए, ना हमें कोई और चीज़ असर कर रही है। हम घर के अंदर 10 दफ़ा ताले चेक करते हैं कि लॉक हैं। कितनी औरतें हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं? इस तरह के फजूल सवाल पूछने के 12:30 बजे निकली थी, फ्यूल क्यों ख़त्म हुआ था? ओ भाई, आपकी पुलिस कहाँ थी? ये इनकी पुलिस के ही बंदे हैं, मैं ऑन एयर कह रही हूँ, ये इनकी पुलिस के ही बंदे हैं जिनको उन्होंने कॉल की, उनको पता था कि उन्होंने कैसे वारदात करनी है और वही आए थे। ये वही लोग हैं, इनके अपने सारा सिस्टम इनका करप्ट है। ये औरतों को करप्ट कहते हैं कि औरतें इस टाइम पे क्यों निकली? हम निकलेंगे, आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये इस वाक़े की आपने बात सुनी तो सबसे पहले जो है आपके माइंड में किस चीज़ से आपको जो है वो बुरी लगी? क्या वो जो वाक़या
وہ زیادہ برا لگا یا اس واقعے کے فوراً بعد جو CCPO صاحب کا بیان آیا؟ آف کورس مجھے وہ واقعہ پہلے برا لگا. ایسے جیسے بھی جب بھی کچھ ہوتا ہے آپ پہلے یہی سوچتے ہیں کہ یہ میں ہو سکتی تھی, یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھیں, یہ وہ روڈ کامنلی لیتی ہیں اور یہ بتا رہی کہ یہ وہ ہو سکتی تھی. تو آبویسلی ایک ہارٹ بریک ہوتا ہے آپ کا, ایک بہت زور کا ہارٹ بریک ہوتا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہوگا کہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کس کو کہتے ہیں, جو بندہ نیچا سمجھ آ جاتا ہے. اور ہم ویسے ہی ہیں, ہم چاہے کہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر لیں گے. بھائی آپ نے ڈگری لی, ٹھیک ہے, آپ اسکول گئے, یونیورسٹی گئے, ماشاءاللہ اچھی جاب لی, آپ کو لوگ عزت دیتے ہیں. میں اپنی زندگی نکال لوں ایجوکیشن میں نا, بعد میں جا کے لوگ دیکھیں گے ارے یہ موٹی, یہ پتلی, یہ وہ اس کی باڈی, اس کا وہ, کچھ فرق نہیں پڑے گا. دیکھ لیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہماری اکانومی اتنی بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم جو آدھی پاپولیشن کو گھر بٹھایا ہوا رکھا ہوا ہے, اتنا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ اتنا کچھ کر کے وہ عورت جو بھی ٹائم لے کے جا رہی تھی کسی ضروری کام سے, تو وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی اپنے بچوں کے ساتھ. تو آئی ایم ٹوٹلی ہارٹ بروکن اینڈ آئی فیئر کہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا چینج, پر ہم یہاں پہ ہیں. ایک اور چیز کہتے ہیں کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت کی باؤنڈریز ہیں, عورت کی لمیٹیشنز ہیں, وہ بھی تو ممالک ہیں نا اسلامی, جہاں پہ عورت زیور میں پوری طرح سے بھری ہوئی پھر رہی ہوتی ہے, اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. کیا وہاں پہ ایلینز حکومت کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی انوکھے لوگ آئے ہوئے ہیں, عجوبے آئے ہوئے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں؟ پلیز اس بات کا خیال رکھیں. ہم لوگ کسی بھی ٹائم کوئی بھی کہیں پہ بھی کیوں سیف نہیں ہے. جب آپ کے دھرنے دینے تھے تو آپ تب بھی ہم لوگ اس طرح سیف نہیں ہوتے تھے, ہم نکلے تھے. اب آپ کہاں پہ ہیں؟ ہمیں اس بات کا جواب چاہیے. CCPO صاحب کا اسٹیٹمنٹ سب کچھ بعد میں آتا ہے. اس عورت نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, گن پوائنٹ پہ تھی وہ, بچوں کو بچانے کے لیے اپنی عزت دے دی, اور پھر اس کے اوپر اتنی گندی باتیں آپ لوگ اچھال رہے ہیں, اتنی گندی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, باڈی شیمنگ, اور آپ ان کو وائلنس شیمنگ کر رہے ہیں, وچ از ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اچھا, یہاں پہ کچھ دیر پہلے نعرے خواتین بلند کر رہی تھیں, ہمیں آزادی دو, ہمیں آزادی چاہیے. پاکستان میں یا لاہور شہر میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ تقریباً ہر معاملے میں خواتین کو آزادی حاصل ہے. ہمیں ڈرائیونگ کرتی خواتین دکھائی دیتی ہیں, ہمیں مختلف شعبہ زندگی میں دکھائی دیتی ہیں, ہمیں میڈیا میں خواتین نمائندگی کرتی دکھائی دیتی ہیں. تو وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن میں خواتین اپنے آپ کو ابھی بھی انسیکیور فیل کرتی ہیں اس ٹاپک سے ہٹ کے؟ دیکھیں جی, ہر جگہ پہ خواتین ضرور ہیں. ہم اپنے آفیسز میں ہراس ہوتے ہیں. میری لاسٹ جاب تھی, میں وہاں پہ ہراس ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. کہیں پہ چلے جاؤ, ہمیں ہراسمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس کو ایبزارب کرنا پڑتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی گن پوائنٹ پہ ہراس کرے تو آپ تو مرد ہیں, آپ 4 دن اپنے بستر سے نہیں اٹھ پائیں گے. تو جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کا کیا؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ خدا نہ خواستہ کھلے عام یا برے طریقے سے یا برے حلیے میں یا غلط کپڑوں میں پھرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں خود ایک اینٹی فیمنسٹ تھی. اس عورت کے واقعے نے مجھے یہاں پہ لا کے چوک پہ کھڑا کر دیا. کیوں؟ باقی سب عورتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہمیں وہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میرا جسم میری مرضی تو ٹھیک ہے, نہیں, جسم بھی اللہ کا اور اللہ کی مرضی, لیکن ہم کہیں پہ کھل کے جی تو سکیں. وہ آزادی چاہیے ہمیں, ہم کھل کے سانس لے تو سکیں. اگر ہم ڈرائیونگ کریں تو ہماری گاڑی کے اندر کوئی پاپ ان نہ کرے, کوئی جھانکے نہ, اور اگر ہم بازار میں ہیں تو کوئی ہمیں ہاتھ مار کے نہ چلا جائے. دیکھیں, یہ آزادی ہے ہماری, اور کوئی ہماری آزادی نہیں ہے. ہماری سوچ کی آزادی ہے, ہمارے ایموشنز کی آزادی ہے. ہماری بچیاں ہماری گلیوں میں جا کے نہیں کھیل سکتی, ایون ہمارے بیٹے اسٹریٹ میں جا کے نہیں کھیل سکتے. یہ آزادی چاہیے ہمیں. میرا یہی سوال آپ پہ ہے جو میں نے ان سے کوشچن کیا, آپ اس میں آنسر دے رہی تھی. جی, میں نے آپ کو بیچ میں روکا تھا کہ آپ غلط ہیں, اور میری ریزننگ اس پہ یہ تھی کہ آپ کا پاکستان اور ہمارا پاکستان فرق ہے. آپ جاتے ہیں, اٹھتے اب تو نیا پاکستان ہے نا. کس طرح؟ اب تو نیا پاکستان آ گیا نا, لیکن نئے پاکستان میں جو واقعات ہیں وہ پرانے پاکستان والے ہی ہو رہے ہیں. نہیں جی, یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. پرانے پاکستان میں اور نئے پاکستان میں یہ فرق ہے کہ 8 مہینے میں 2100 ریپ نہیں ہوئے, مطلب 9 مرد ایک دن, ٹھیک ہے. اور کتنی بچیاں بے آبرو ہوئیں, کتنے خاندان برباد ہوئے, اس بارے میں آپ مجھے بتائیں نا. یہ نیا پاکستان ہے. پرانے پاکستان میں شہباز شریف صاحب کو میں نے ووٹ نہیں دیا,
ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बारिश के पानी में भी लॉन्ग बूट्स पहन के तो निकल आते थे। इमरान खान साहब का तो एक खिताब भी नहीं आया। ये अगर चाहते खिताब देते और बोलते कि ख़बरदार मेरी हुकूमत में, मेरे मुल्क में किसी ने औरत की कोई भी कंप्लेन आई तो मैं उसको लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उन्होंने तो कोई खिताब नहीं दिया। वेयर ही इज़, वो सिर्फ एक आके बता देते हैं कि मैं CCPO को नहीं हटा रहा, मैं फ़लाने जर्नैल को करप्शन में नहीं हटा रहा। भाई आप क्यों नहीं हटा रहे? हमारे वोट से आप हुए, आप हमारे मुताबिक चलेंगे, हम आपके मुताबिक नहीं चलेंगे। हमने आपको वोट दिया, हम आपकी आवाम है, आपको प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया धरने दे के। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने ख़वातीन के जो अपने ख़यालात थे उनका इजहार भी सुना, उनके जज्बात थे, चूँकि ये वो ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब धरने करती थी तो ये ख़वातीन वहाँ पे जाके जो है वो तब्दीली के नारे लगाती थी, अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के नारे लगाती थी। लेकिन अब भी वही वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और हमारे माशरे का जो गलीज़ चेहरा है, गलीज़ इस तरह की हरकत हैं वो फिर सेम उसी तरह सामने आ रही हैं। तो ये ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रही हैं और इनकी यही डिमांड है कि वज़ीर आज़म सामने आए, उस पर बयान दे और वज़ीर आला CCPO के अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई फौरी एक्शन ले, ताकि ये तमाम मामलात जो हैं वो दोबारा इस तरह का कोई वाक़यात जो है वो रूनुमा ना हो और ना ही कोई इस तरह का और खातून को किसी भी जिनसी दरिंदे का निशाना बनना पड़े। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान क्या चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा ने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन करना ना भूलें। शुक्रिया।